ভক্তে তরিব ভক্তি ভাবে আহা তেবে মতে পাই শুনো মা মানে গো নারী শিক্ষা কথা বলে সখা হো যে প্রভুঙ্কর আশ্রা করে সখা প্রভু চিন্তা কলে তাকে উদ্ধার করছে সেতি লাগি মা মানে ইটা হলা নারী শিক্ষা কথা মন ধ্যান দেই করি শুনবো समस्ते मत भांग खेई करी सुनबी মদ ভাঙ কে সখা মন ধ্যান দেই করি নারী মানে মদ ভাঙ খাইলে আর চলবা দুনিয়া मत भांग के मत ध्यान बोल हो जे তো নারী শিক্ষা হরিবংশরে কাঁ বইলে জনিকা স্বামী গুরু স্বামী পরম বান্ধব স্বামী সেবা নারী ধর্ম স্বামী পাদে ভক্তি অর্চনারে মতি অর্জিবুতু সবু কর্ম অর্জিবুতু সবু কর্ম স্বামী গুরু স্বামী পরম বান্ধব স্বামী সেবা নারীঙ্ক ধর্ম স্বামী পাদে ভক্তি অর্চনারে মতি মা মানে গর জীবতু সবু কর্ম সখা হুয়া স্বামী পরি গুরু নাহি সখা नहीं नहीं স্বামী পরি বন্ধু নাহি नहीं স্বামী পরি দেবতা নাহি সখা नहीं গোটে নারী মତ୍ୟମଣ୍ଡଳ জন্ମ ହେଲା ମାତ୍ର କି मात्र के ସବୁଠାରୁ ବଢିକରି ସେବା ହେଲା ସଖା ମା ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସେବା କଥା ह ପ୍ରତିଦିନ ମୋର ମା ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସେବା କରବାର କଥା ସଖା इटा खाते लगी करबार कथा କାହାତିର ଲାଗି କହିବାର କଥା ଜାଣିଛ होय ମୁଁ କହିଦେଲେ ସଖା ମୋର ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରି बोले ଯାଏ कांदो तुमके 10 टଙ୍କା देई पति गोटे परिवार के पोषवा लगी गो माँ माने गोटे पुओ पिला केते कष्ट काम करिथे तार कथा से जाने कहिदेले मोर आखिर संगे संग पानी बाहरी ने आसे कांदो पाठ पढ़ी करी चाकरी कले तो भल कथा नहीं हेले ओजन बस्ता माने बुही करी हमाली काम करी करी खटु छन निजर परिवार पोषवा लगी निजर परिवार के पोषवा लगी सखा गाड़ी ड्राइवर हिकरी सदा बेले पवन रे तांकर जीवन के नहीं करी जाउछ केने दुर्घटना के एक्सीडेंट होला बेले तांकर जीवन ता भागी जाउछ निजर परिवार के पोषवा लगी सखा देश विदेश जाई कर खटी जाउछ देश विदेश जाई कर निजर परिवार के पोषवा लगी खटु छन केते दुख कष्ट मानस हो प्रभु गोटे कथा सुनो निजर परिवार चलबा लागी बिचरा केनता के बाकी लोग के क्या देखो छ प्रभु मोर कथा सुनो मोके देखो तुमके देखमी देख लिया मोके देखो बोले हे ढोल और खोल के देखो और मोर शरीर के देखो हे ढोल खोल के हां ढोल ती बड़ अछि खोल दे बुआ तानो हे खोबो जन उठे करबी देखो बोले हे सारा रात बहुत छे बोली करी मैनेजर टुआ 2500 दउछ सकाल पहले मोर नानी देखु छ बोले नेले एड़े बड़ शीत निजर ए परिवार एज कोने एबे कोने शीत कमी चनेले छुआ बेले मु डण कोनी ई बसरे की शीत हि जीवाटा जनता शीत लागी जे लक्ष्मी पूजा महकाम ओइटा दुईटा तमे बुही करी खटु छ बोली सकाल पाले मैनेजर 2500 दउ छ ओ यार दूसरा लोग के क्या देखु छ मोर ठाट के सती लगी माँ माने स्वामी हिले श्रेष्ठ स्वामी जदि रागी करी कथा पदे कहि देले भी 10 मिनिट लगी चुप पड़ी करी सही जीवो केभे भी कली नहीं बढ़े स्वामी हिले श्रेष्ठ तमे दुई पद कहलो निजर स्वामी जदि 4 पद कहले 4 पद रु आर पारे 6 पद रे जदि 10 पद नहीं हेसी सखा पिला मनकर काम केनता करसन आना तरे बाड़ी आना कपाले पिटी देसिन बोली तमर कपाले पिटी देबे को माँ माने सती लगी स्वामी कथा पदे कहि देले सही कर मना नहीं करबो मोके फॉलो करबो कान तुमके फॉलो करबे सखा घरे जदि कली दंदी मोर कन्या संगे जदि मुई लागनी हां मोर कन्या 1 पन्नु 2 पन्नु 3 पन्नु जदि मारी बसला बेले गाड़ी स्टार्ट करसी फरार
খড়িয়ার কে ভাগি যাস परियार पले आसी टाइम पास करसी नाश्ता जेंटा बुलबा के बुलसी और तार लागी छेनापोड़ 100 ग्राम गुपचुप 20 टका नेसी ए चुप नेसी और टेबुल ने थुई देस छक बात के नहीं आते आते घर के नहीं जाते जाते पूछी पूछो करे आते यार काई जाइथिलो गो दीप्तिर बापा तम के मुई मिस करूथिनी संगे संगे जनता के हेन देखो बापा माने এটা তোমার পুরুষ মানকৰ শিক্ষা নিজ স্ত্রী যদি গাল লাগলে ছানা পড় 100 টাকা नहीं बोला আর গুপচুপ আন দেব 50 টাকা টেবুল নে থুই দিকরি টিকে সাইড হি দেব नहीं मोर तो सटा है ना मोर फेवरेट से जिनिस किनी সত্যি লাগি আউ গোটে পদ সুন্দর ভাবে কইলে সখা আর भी कहूछ স্বামী কো ভোজন পরে তু ভুঞ্জিবু সইবু শয়ন কালে স্বামী কর নিদ্রা ভাঙ্গিবা পূর্বরু উঠিথিব ততরে মা উঠিথিব ততরে স্বামীঙ্ক ভোজন পরে তু ভুঞ্জিবু শোইবু শয়ন কালে স্বামীঙ্কর নিদ্রা ভাঙ্গিবা পূর্বরু মা মানে গো উঠিথিব তৎপরে শাস্ত্র হরিবংশ কহলা সখা का बोली মোর মা মানে স্বামী নেই খাবা পূর্বরু নেই খাবার কথা नहीं खाবার কথা কিন্তু এটা তো কলি যুগ না টিভি তে গোপী বহু সিরিয়াল কি নাগিন সিরিয়াল টিকে যদি লাগিছে সখা হ্যাঁ ওহি মনে যেতে বেল কি আসর মুই আম কর দি গরসা খাই দেছে বলছন মোর মা মানে স্বামী কে কি অপেক্ষা করুছ নাই স্বামী নেই খাবা পর্যন্ত মা মানে নেই খাবার কথা খাবার কথা স্বামী নেই শুইবা পর্যন্ত মা মানে নেই শুইবার কথা প্রতিদিন স্বামী সেবা করি শুইবার কথা ইরা তুমি ভগবান কহুছ মুই কহিলি সখাও হরিবংশ শাস্ত্র কহিলা যে কলি যুগে মা মনে নিজর স্বামী নে খাবা তো নে খাবা নেই খাবার কথা নিজর স্বামী নি শুইবা তো মা মানে নেই শুইবার কথা সখা কাহারির কথা তো নি মোর কথা পচরুছে যেতেবেলে গাঁ के পৌঁছানু আইলো জায়গা দেলে আহা ওয়াটো নে শুইনো হ্যাঁ হ্যাঁ পচরানু যে কানা হইছে বলা के নি মটন দেড় তরকারি সব হইছে বলা के বাবাজি লোক মুই জানি বলি ও তুমি বাবাজি লোক ছিল কি নাই ছিয়ানি কিন্তু না গিছিল বাবা যে কি সন্ধ্যা বেলে বেলে মুই নে খাবার ভোকে রହୁছে যে ঘরে মোর কনিয়া বি ভোকে সবাকে হেনতা নাই সে মা মানে বিশেষ করে ধ্যান দেবে নিজর স্বামী যদি গাঁ যাইଥିଲେ আগে খাই দেলে বি চলসি গো মা আর গোটে কথা কহলো যে মকে ফুল ডাউট লাগুছি কেন কথা ডাউট করুছ নিজর স্বামী নি শুইবা তো মা মানে নি শুইবার কথা নি বলে বাপাঙ্গ অঙ্গরুচ সঠি ব্যাধি রোগ পাপ খনন হোম দেখবার হে জটাজট মণ্ডিত চন্দ্র চূড় বদনম শম্ভুষ পশুপতি শান চন্দ্রশেখর ভূতস্যগিরি পিনাকি ত্রিশুরম ধূত খণ্ডম শীতিকরম মামদব বিরুবাক্য তুলদরম গঙ্গাধরি সম্রাট হো দেবঙ্গ্রদেব মহাদেব সুকল্যাণ ভব নমো নমঃ ও এটা নারী শিক্ষা কହୁছে বাবা কলার সম্মান রক্ষি আউ জনে বাপা মধ্যে 50 কোটি ভারত মুদ্রা প্রদান করেছ তাঙ্ক চড়া পথরে পুষ্পবৃষ্টি হউ দেখবার যে নিজর স্বামী নি শুইবা তো মা মানে নি শুইবার কথা নি বলো হয় সখা আর নিজর স্বামী যে অগস্ট 23 তারিখ নো কন্টিনিউ ডন নাচুছে মু অগস্ট 23 তারিখ নোয়া খাইরা আর 4-5 দিনের আগুন হলো হ্যাঁ হ্যাঁ যে মুই চেতু চাইবে যে ঘরে মোর কনিয়া বি ঘরে চেতবা কে নেলে ভিডিও কল করবে কি নি হায় উ ই হেনতা নাই যে সখা গাঁ গণা গলে অলগা কথা ঘরে থিলা কথা কହୁছে ঘরে থিলা কথা পচরুছে মুইতে হ্যাঁ ই বাত के शिकार भात रानी रुना करे थाली ने काड़ी कुड़ा करे रेडी कलो पेन गोड़ धरी करे ननिर बापा खई आसो बोलबा मौका के रोगा पापड़ टानी जोछा बोलबो अरे ई तमर सांग मन को संग पले जीवो अरे 1 बजे तक मत ई तमर कोनिया शिकार भात के देखी देखी करी लाल गिली गिली 1 बजे तक जोगी थीबा बाबा হেনতা নাই যে সখা স্বামী খাই সাল্লা পরে মোর মা মানে খাবার কথা যদি স্বামী এঠা থেকে ছাড়ি দিলে বি খাইব গো মা মানে এ মত চুরপি করে আবার রাতা জুটা के খাবে যে স্ত্রী নিজর স্বামীঙ্কর এঠা খাই সে জন্ম জন্ম পর্যন্ত এই জন্মরে সোনা প্রভু মানব জন্ম মনুষ্য জন্ম দিছ
अलगा जन्म कीट हो पतंग जेकोसी रूप कले से पति पत्नी रूप जन्म करसन भगवान एथिलागि आमे दुई जन गोटे ने खाइस ई गुटे थली दिखास मोर कोनिया नहीं आसे बोली मुई नहीं खा भोके रही तो सखा हो स्वामी खाई सारा पर खाबार कथा और स्वामी जनता एंता नहीं सुई सारसन सखा मोर माँ माने प्रतिदिन स्वामी सेवा करबार कथा इडा क्या सेवा करबे तेल हानि करी एंटी तालू ना देबे के तालू ने देवे के सखा तेल हानि करी निजर स्वामी गोड़े हाथ दे करी लगड़ी पीसी देबार कथा सखा तांकर हेटा बेमरिया मनुष्य मन के कष्ट हेंता खेंता सखा करलाटा परी थिबा बेला का करबे चलो चलो आगे बढ़ो पैसा मारी हो फूल के पोके दलो आज्ञा मोर फूल के पोके देली माँ मानकर नारी शिक्षा कथा कहूचे दुती के डाक देमी ठीक अच्छे आज्ञा आपण मान लगे आम डण कर इटा है माँ मानकर नारी शिक्षा सखा हो तो स्वामी खाई सारा पर खाबार कथा स्वामी सोई सारा पर प्रतिदिन गोड़ हाथ तेल दे करी लगड़ी पीसी दी करी सेवा करबार कथा और स्वामी सोई सारे शुईबार कथा स्वामी नहीं उठबार ऊपर सकालू उठी करी नड़ा छेड़ा दे करी स्वामी सूर्य उदय नहीं हबार पूर्व माँ माने उठबार कथा सखा আমটা আন্টি নে করে না বুয়া सती लगी दुखी श्याम त्रिपाठी आज्ञा भजन माध्यम रे माँ मान नारी शिक्षा कथा कहले सखा आहा की है बसुआ पसिले निकिता नाम रे केतोटी भारत मुद्रा प्रदान करछन सही बालिका अंगरु 64 टी आदिर को पाप खंडन हेई गणेश सरस्वती बलबुद्धि विद्यार प्रवीण ग्रंथि बलम देखवार सखा की है बसुआ पसिले हरि राम रटिले राम नाम न भजिले की हे बसुआ पसिले घर को सुंदर हसीना घरणी थिले माँ माने घरणी थिले घरणी थिले की हेब स्वामी सेवा न करिले की हेब सुआ पसिले बसुआ पशिले हरि नाम न भजिले घर को सुंदर सीना घरणी थिले की हेब स्वामी सेवा न करिले माँ माने अति सौंदर्य दिसले सुना रूपा गहना पिंधले किछि लाभ नहीं गो माँ नहीं मोरा जहार पति नहीं तार गति नहीं जहार स्त्री नहीं बाबू ताहार श्री नहीं सेति लगी इटा हला माँ मानकर शिक्षा पुरुष मानकर सेवा करबे निज स्वामी को हेले केउ दिन निजर स्त्री सेवा करबे निजर स्वामी माने इटा फुसपुनी दिने नहीं सखा फुसपुनी दिने बोलते से लोक टूर पूरा ट्रेन दिन पूरा अधिका नुआ बचर हेसी किनी तो एबे बापा माने मन रख एबे हला पुरुष मानकर शिक्षा कथा कहनी श्याम कृष्णा कृष्णा बालक बढ़ई चाकरी करू बोलम देखबार पुण्यबंद चाकरी है डॉक्टर चाकरी आज्ञा जहां जीवन रक्षा करी पास डॉक्टर मान बोलो सही शिशु बढ़ी कौन डॉक्टर चाकरी करू बोलम देखबार डॉक्टर चाकरी करबा और लोग एक्सीडेंट हेले घा दे दिन जीवा केन चाकरी से करबे कोन बुआ माछो खाइबो इलिसी चाकरी करबो पुलिसी बोले पुलिस चाकरी करबे बेस पेंशन आमर केतोटी भारत मुद्रा प्रदान करछन्ति तांको अंगरु 64 व्याधि रोग पाप खंडन होलम देखबार हरि हरि बोलो तो सखा हो
ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତ ନିଜର ସ୍ୱାମୀର କଥା କହିଦେନି ସକା ସେବା କରବାର କଥା ହେଲେ ବାପା ମାନେ ମନେ ରଖ କେନ୍ ଦିନ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସେବା କରାଯାଏସି এটা তো পুষ্পুনি দিনে ଶୁଣ ଶୁଣ ସାଧୁ ଜନ ଦେଇ କରି ମନ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସେବା କେଉଁ ଦିନ କରିବ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ପୀଡ଼ିତ ଆପଣା ମନ୍ଦିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସେବା କରୁଥିବ ସେହି ଦେଶ ସଖା ହୋ ଯେଉଁ ଦିନ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଜ୍ୱର ବେମାରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଖଟେ ଗଡ଼ଗଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଏନ୍ତା ଯେନ୍ତା ବାପା ଶୋଇଛନ୍ ଏନ୍ତା ଯଦି ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଗଡ଼ଗଡ଼ି ଯାଉଥିବା ରୋଗ ବେମାରରେ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ ବାପା ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଇସ୍ ତେଲ କିମ୍ବା ସୋରିଷ ତେଲ ଆଣିକରି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଡ଼େ ହାତ ଦେଇକରି ଲଗଡ଼ି ପେଶି ଦେବ ସେଇଦିନ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସେବା କଲେ ପୁରୁଷ କୌଣସି ପାପ ନାହିଁ ଆଉ ସହଜି ଦିନେ ଯଦି କଲେ ପାପ ଲାଗ୍ସି नहीं मुझे हे काम नहीं करे मोर कन्या ठो करे खातरा बोले नेसे मोर मुई चालली टन नाची बोले तुम्हार स्त्रीटा खांसी देले भी देखो बहुत যত্ন হবো एती लगे मो गाटा बियाई छे का मु परदेश के नेबी इका समाज शिक्षा दउछ एबे समस्त निज स्त्री खांसी देले जाबु तोर बुआ घर बोलबे যত্ন हेबु आर आबु बोलबे जे मोटा के चतरो छबे सब कथा के जोसरा सेति लगी बापा माने आउ गोटे तुमर लागि शिक्षा कथा अछि आहा जेउ स्त्री को जे बाबू पुरुष मारोई तांको घरे लक्ष्मी छड़ा जुगे जुगे होई जुगे जुगे होई की हो जुगे जुगे होई সেই দিন তো সেবা করবে নিজ স্ত্রীঙ্কর আর গোটে কথা বাপা যে পুরুষ নিজ স্ত্রী কু পিটছি মারই কহিলে পিটিবা নিজ স্ত্রী কে যেন পুরুষ পিটছি তাঙ্ক ঘরে সদা সদা যুগে যুগে পর্যন্ত লক্ষ্মী ছড়া হই আসন সকা लक्ष्मी छणा लोक होतिबा मोरटा लक्ष्मी छणा ने मोरटा लक्ष्मी एना সেতি লাগি বাপা মানে মদ পিও খারাপ কথা নাই সত্য যুগে মধ্যে মদ থিলা ত্রেতয়ারে মদ থিলা দ্বাপরে মদ থিলা বলি কলি যুগে মধ্যে মদ চালি কিন্তু নিজ স্ত্রী কে যেতে যেতে কথা হেলে বি হাত নি উঠাবো ঘর লক্ষ্মী হেলে আজ্ঞা স্ত্রী যদি লক্ষ্মী যদি হাত উঠাবো লক্ষ্মী ছড়া হই সাক্ষাৎ জগন্নাথ বলরাম ভিক মাগিতিলে 12 বর্ষ আজ্ঞা সেহিপরি আপন মানে কেবে বি হাত নি উঠাবে নিজের স্ত্রী এটা হলা পুরুষ মানকর শিক্ষা के लक्ष्मी भागी जासन লক্ষ্মী ভাগি যাসন সখা मातर हेती कहबी बोले मोर कथा दिसबा मोरटा लक्ष्मी एई छे केनता बोलो তোমার স্ত্রী কে পিড়লে তোমার ঘরকে লক্ষ্মী আসি एई छे কেনতা बोले मुई बियाह तिने बुढ़ी अंचल तीखाली डैम कोमना उल्भा नपड़ा अंतर्गत ও বুড়ি অঞ্চল পানি কে যেন ভাসি গেছি গা মানে हो जे गोटे गोटे जण के 8 लाख टंका थैथान मिलिथिला থইথান পয়সা মিললা मोर मां बोला नहीं रे बाबू मोर भांजी के मांगू ना बियाह पकाबो पुता नेगो काली अछे मुनी बियाह बोलतिनी काली गोरी के देश के समान रे बाबू 8 लाख टंका अछे खेबू वाला के पैसा लालची ने मुई चलो कोई बात नहीं जेंटा भी तो घर संसार करबार अछि बियाह ने बियाह बा पते 4 लाख देले छुआ पुता ही 4 लाख आर पैसा दे सत्ता एक फोन करू छे नहीं काल के फोन करू छे नहीं केबे मौत ने पी एक दिन पीनी आर यानी केन दुईटा जनता तोर बुआ के फोन कर पैसा दबा तो दबा नेले दुई बाड़ी देमी बाड़ी उठा सिक बोला के ने पीटा बनी गोटे थापर देमी का बोला खांदी कांदी फोन कर आर कर दिन तो 4 लाख घास সখা হো हां এটা সমস্ত নিজের স্ত্রী কে পিটি করে পয়সা যে মানলে মুই তুমি পুরি অঞ্চলের বিয়া হইছে হো তুমি বুড়াবার বুদ্ধি করুছ কে সমস্ত নিজের স্ত্রী কে গোটে থাপড় দেবার পয়সা আন বুঝাবো হেলে কেন পাই नहीं बोले मोर घटी छे बोले कहू छे बापा नेले
ହେଇଛେ ବୋଲି କରି ନେଲେ ସବୁଲେ ବୁଢୀ ଅଞ୍ଚଳ ବିହା ହେବେ तो सखा हो ଆରେ ତାର ଆମେ ଜଣଉଥିଲେ ବୋଲି କରି ହେଲା तो सखा इटा थिला दुनियार रीतिनीति निज स्त्री हेले लक्ष्मी स्त्री पुरुष दुईटा जाति बिही ऊपर करिछे उत्पत्ति बापा स्त्री पुरुष जदि समान भावरे जदि स्त्री सुखरे सुखी स्वामी सुखरे दुखी जदि जेन माने रहसन कुड़िया गुटे मात्र कुड़िया गुटे गाड़ी करिबी से माने सुखमय रे प्रेम भावरे थिसे हेले कोन से बिल्डिंग बनाले मध्य जदि तू तारेरा जदि चाली छे बोले से तोर परिवार खुशी नै न सका सती लगी अंध भीम बई गुटे पद कहले बाबू କାଣା ବୋଲି କହିଲେ श्याम अभिरामम नयन अभिरामम गुण अभिरामम वचन अभिरामम भीष्म प्रमाणम कृत भक्त कामम श्रीरामचंद्रम सतत नमामि लीलाय शरीरम रणरत्नतिरम विशेष सारम रघुवंशहरम श्रीरामचंद्रम सतत नमामि भजुकी नाराम नाम रे कुमद बोलुकी नाराम नाम भजिन पादिले कुल चंद्रमारे बांधिने जीवयम सही काल जम बड़ दारुणते न जानी दुख सुख बाछिले कंचा रखिब पाछिला देवती दारुण दुख आरे पागला मन आरे अधम मन बेल खाऊत परम नाम रे आरे पागला मन आरे अभुजा मन सखा बाछी रे कंचा रखिबा पाछला बेले जानिछे सखा এটা কেনে জানলে কোথাটাকে নে নিয়ে পাতলাটাকে वृद्ध कहिले सम्बलपुरी वार्ड रे बूढ़ा बूढ़ा थाउ थाउ जवान जवान के भी नहीं करे जीवा से जमर हजार किछि नहीं जी কিছু নি জানে ई आसी छु अकेला जिबुरे नंगले कहीं नहीं जान तोर संग बाबू रे जल्दी जीवा छोड़ी कहि देले मोर आखिर पानी बाहरी आसी সদাবেলে বাহারুছে না सदा सर्वदा जीवन थिबार परे तो मोर परिवार मोर का मोर गाड़ी मोटर मोर टंका पैसा बोली करी खाली गर्व सखा নে করব কে हेले हमें आसीचु एकला जिमा एकला জীবন आसीचु एकला जिबुरे एकला जिबुरे नंगला हेई लाई जाओ तो संगे बाबू रे चली जीवा तोर दी मसानी भूई के बुहिने लाबले केही नाई जाओ संगे एकाराम नाम संग तोरे जीव छ खंड काठ देवे आरे पागला मन आरे अधम मन बेल थाउ जो पराम नामरे बेल थाउ जो पहरी नामरे आरे पागला मन सखा जीवन थिबा तो खाली तोर तोर मरमर ये तोर तोर मरमरटा तोर शरीर जेते बेले भागी दिबा बाबू सेते बेले एक ब्रह्म माने नारायण को प्रभु को तू पाई पारबा सेते लगी आउ गोटे कथा कहले सखा ई पिठिर बहनी जे हे तू करी मन हे कांद बाजे 6 मास गले पूछी देवा मनु इ कथाटा अटे सत्य निजर पिठिर बहनी जदि थिबा सखा मोर भाई घटे थिला बोली मरी गला बोली किते कांदा 6 मास तक हेतु करी करी नेले तार परिवार के ने देखबा हेले 6 मास जेते बेले ही जीवा सखा तार भी गोटे स्वामी अछि तार भी छुआ पिला छ तार परिवार के देखि करी से भाई मोलाटा भूली जासी सखा आहा पिठिर बहनी जे हेतु कांदी मने कांद बाजे
মাস 6 মাস গলে পুছি দেবা মনু ই কথাটা অটে সত্য কর ধারিণীমা কান্দুথিবা বসি বসি যুগ যুগান্তর কাহি গলু পুত্র সিনা কলু কুল হাতিকে করি পথর আর ঘরর ঘর নিজে কান্দবা মোর পিটি লোক দেখানিয়া কথা 13 দিন গলে শিকার ভাত খাইবা খুঁজবা নুয়া খোয়েতা আরে পাগলা মন বেল থাউ জপরা মনা মরে আরে পাগলা মন অধম মন যাହାର নୟନ ଦେଇଛନ୍ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ନୟନ ଦେଇଛନ୍ ନୟନ କହିଲେ ଆଖି ଆଖି ଥାଇ କରି ମଣିଷ ଅନ୍ଧ ସଖା ସମସ୍ତେ ଆଖି ଥିବା ଲୋକ ଏତେ ବିଚିତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଲେଖି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଧର୍ମ ଠାରୁ ଯେତିକ ପୁରାଣ ମତରେ ଅନ୍ଧ ଭୀମ ଭୋଇ ପଦଟି ମାନ ଲେଖିଛ ଅନ୍ଧ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଲେଖା ଆଜ୍ଞା ମାଲିକା ବଚନ ଠାରେ ପଦ ପଦକେ ଅମୃତ ସତ୍ୟ କଥା ସତ୍ କଥା ଘଟୁଛେ ସଖା ଖାଲି ସଦାବେଳେ ମୋର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ବହି ଏହି ମାନବ ଚଳିତ ତ ବାପା କଳାର ସମ୍ମାନ ରଖିଛନ୍ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ବୋଲି ଦେଖବାର ସଖା ପଇତାର କଥା ଗୋଟେ ବାପା ଜଣେ ପଚାରିଥିଲେ ପଇତାର କଥା କହିକରି ଧୁତିକି ଡାକି ଦେଇକରି ଯିବାକୁ ଆହା